ko ko ala Ibrahima na rabele ki ko ni hasubo subo mai la ha ko nin kala jahabi kun nangol kon ko to mi sigri hana fayje non ko Mustafa dimbayal dum ko trante tarawon tanna sawane ko nakir dum bijan mansulu fonitira kono tarawon tanna jang yo mo wonte jangar min je ko di alhamdulillah rabbil alamin tarawon jang alhamdulillah ba nimbe montage kana butu nimbe tahalati Facebook fongula YouTube la yo jamen be de tarda ni WhatsApp lan sen no kuntu le mais Facebook ken na jang adenya ma bet la jang tenne yo mbe konton na yo mba inta fi nga retard mba fi nga na direct yo lolu bata message la na ma ko iba fi le kwa aban wa hato tuma do sata ibata ko contenu lon ki se question do poser ma yo tanante on ko kada wo tanante wala ha ken janan na numéro di janten ko 06 yo 79 yo 52 yo 68 yo 20 ni men nga kili te na normal de fangala normal la nsana o parler la mo si la question mais yo ni men se jabi non so jabi barja ni me baro da mo talam de sentano bayla na ko mo ko na yo parce que sentano atam katam pen ti men se sa ti tinya ha habilo tinya habun kono tinya yo asemo la fo le dunia en naima alkiyama fanan soto rezuku wo sentano wo ntulubila nyabi la ko ntulubila abeta bege don ne barin tulbila o sentane on bafana ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation au jama ki ana musulu khana fu nyabi da uraina ntendin al doho al din al kumta nyo ko si sawane al konto on bari nyala misile yala tigini ta yala contrôle fa maji go be contrôle alo mutaba ni wala mo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbaringalu mbentare jang ko hanyo homma tilin ko hanyo honna lo silo kan silo men musratal mustaqim silo nse dunya en soto nyaadi manfo alkitab wo me fo non na lonna lo kon na alhaji do de jang ni be memma ko Ibrahim drame men inshallah on be se warala mama bonso de mu nte mu bosule drame la parce que men ngante naso to wo mu drame le yo ntulo bila abela jari ndin kendo le mu ala hoya ba fanga bulala kuma kanga ba fanga bulula womu sewo dole tutum womu fierté de lete ala ibrahima hi konton hayni ku muta nyol bi konton hi kaf nyol bi konton bi question le be mbulla jambe même posé man ben ala sumun nawle kam bi ni ala hala ni yin kata question jomanti yin ne mo question mati namo ni dino mbafe ngasumu wole kam bi fuisena ado nim fonye woto bar nyaba de kira betara jabe de tenki ka ajana kuntule est ce que la kira man kuntule te voilà mara abata kuntu bari menala atala le question membe mbulula ali hakato ala ibrahima makono nga kuntu nga kilitum yandi alsi hakato question membe mbulula jambi albi sala me folo wodo mu yinti na namo ani namo ani dino parce que nyabala le abekeri nyonto bi betege ani kukuto men be dun kan kun na dino ni kono taharin abata wudi siala betege option be tawudi tarlala bi nte mission en kala jang konte doron na kumo nim men si no so ke dino nyin kan parce que nga kumo men fo tilfulo tambito la nkon na dino beta ke mbulu business ti molemo nga assumer le parce que dino mo dino le ti affaire le ti mais tout moment na nyabala dino ni haje ko dan na tamdu ko manni kuto même muslime yati ate asitambi jidi lale kudo le so kudo wulu ni ko imbe e sana men dingal la ni mamal ngalla ki fana ngole tare be mballa ani baba Allah Ibrahima dara men batala tahima tugum bar reso kano kede jama be siarin jambi men benna me lam beta do mande la tahima voilà Ibrahima tuma do ngalo han na mele non fi man na menu ni le mele ngado le mato voilà mais comme question le mo
parce que mbeta question c'est be non de tron poser parce que raison te ben kana tamba perdi question dino ni nanamo parce que ole be nyakiri mbulu la bi mba fe se nanana ngasumo nga dino ni namo lu boni honto parce que bi ko be siari bi nem ba keren ndiga men de sotola ni mamar men de sotola ni abina la kala inte dino ni namo lu fanga bo kan non honto donc wo moment fo hasubunna kan ala ko mamar anin digal me be na la confusion kana tra ko to itela xamen ge ko dino ma fangala ani xamen ge na molu ma fangala ko be tambe kan nyaati wo question fulo be mbule ho nya bonye question saban ko moment mba sura la memma meta de mawludi le bidin tambi sai wo mawludi o mbeto wo ko luke mawludi sosoro bo ke lon na be nyon soso lato mbe ho lo sosoro be kiri bar membe sembo soto kambi hasiya mawludi fangati wala mo ko mawludi kulliye gammo kulliye wo sate do la sate be te folo de mais sate do la asembo beta bunya bi hasiya mawludi fangati ba be ba ndingal le benala sinin mamar le benala sinin ko si dano ya tu non fana ma idoron te siama benala ba question poser le lema kon salon nin dino le nin dinante bari mbada mutala namo ni dino le ma bafo den ko bismillah Mustafa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na'am Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kaseera na'am mbe misri mo kontonna mbe la merlañ mal kontonna mo kendo men bi la wakati kilinga leer kilin wakati ni tala ko ki tulunna na'am mbeta Mustafa kontonna ila girma dum wala ebe men ke kam misime yañin to inshallah même ko fanan tantula e kata sabuti nimmela ka ñogol lo ite sabula na'am mbe duwala fana mogol to ni ka ñogol lo ite sabula mansu ben ka mansu le kilo dam tay ko imamu alilu na'am jahabiya almu yam fala ma alamu hinna amin allah ya rabbi amin allah ya rabbi ni lo ite sabula mbe duwala yan si mayala ni jate kende yalla na'am Mustafa control ko la na'am يقول لك من أراد الإزة فليؤتيه العزيز نعم نم بنيا لغو بمنا بنيا من سومو أتالا لتاغا من فنين يغتام ولا قو من أراد الخنا الخناو يكفيه نم بنيا لغو بمنا نعم يوصل فنتو أتالا من ديما نعم يقول من أراد الوائزة الموت يكفيه نمو من لفتا كواندولا نعم سياك هيوسا كواندوتي يقول من أراد الوسيلة القرآن يكفيه الله أكبر نمو من بسيلة لنغا نينا يسي دم منا هلا نور ها هلا الفردوس أرجانا نعم نعم القرآن هكا يدين ولا لا ndelo ko min be fo kan namo mbe dino le nyaani nin kam man fello ngato folo namo tawallo bari nsamen ne me londi lalla namo nsi ni karo men kan français na ngado nyaasi fa wala to mo godi namo e galo Mustafa dino nyi nta kana dindi nyake muslimo lol bul jahangolu namo bar salafo lol mo tema ko salafi namo men man fen fen dillo me fu foye le ne dindi nyako no fu ala na la kila la silo doro to so le nyaayte la Allahu akbar ha fo yan ko ala ko tan ka kiten ala man sonni na nyin tuje wala doron fo nyi namo megen tanga na dindi nyako lo bula wala mo bar nangal to wala ngal ala mo yam fali ikebal ma men bantaje namo ina ala mo nemo ala mo yam fali ma hadanno dima amma min Allah mbodi ngon na ta ko nakri namo ni muslima ko tan fana ben tawul fana musalafu lolti wala fana me fen fen ni fo dino nyi to fo alquran kan ni hadisa kan o ala han ya mari na la kan to nyi na la ni wala fana fatanta ala kita ta franci namo franci no tile ni sufi karamo ko ben tanon ne namo sufi karamo ko wulu
wolu ala la kuma man siya bulun kila la kuma man siya bulla karan kari wala kuma karan kari la kari ki goti karan kari la kari ke fugaroti karan kari man saka siya soto karan kari man sala duwata karan kari man sala bonso wala hikati jeka nyaga je kari kunda karla hidanka ne wali benta bari wali keta mo danzirin balo le tinna jahanga yin kolla bitu parce que man danzir famuti wolu yaga fen dim foyen alqur'ano to membe safari nya bala eto se kar kutala kuma to sagi ite ta au contraire fo ko on telo ko do yin talam ba ta famu na ta na bule ko nyi fana nyaani ni na ta na wuli nyaani ni ngala saka ante sigirin to nyaka sile dino nyi atala san nafa dunya ta san wal akhirah ala la kumo wala sen dun arjanna wala sen samba jahannama ala taala na tana annabiyon mo kaka kimma hakura han katoloku beta ben katoloku adu annabiyon mo bulla namu alla dunya to teganya constitution alol genti namu la gara fana na la kay nabara atadun arjanna akonye ko adama dingali be mandi ko kilinto bara ko fa ijatana ajatu fi shay'in faruduhu ila Allah wa rasulih akoto mu'min na koni adama dingal man ben kumento yo kala ka alquran wala saganin kila al hadithu kala ka tagamuma wa muslima yawo ntudo bolo to la to fananna ngola fanan ke kesoti sile muslima ya mu fennati ala taala hayya mari menne bol ma ko dino wa huwa ma amarana Allah bihi ala hayya mari menna bol ma ko muslima ya nanu janga ke ba folo men tambita namu mbe kolu denna men la ko to lo hakko nyim bulankulu namu wal marat wal yama wal khamaro wa ke ala taala la silu wala la ani ala hayya mari menna parce que ma ala taala hayya mari menna ala ko safele alquran ko la hadum bulu alquran ko safele kila fana ko mo kan men fonyin sallallahu alaihi wasallam alquran fasar men la hadithu na tan jabi wala le sahihain bukhari wal muslim wa kitabul bikirin ne barsilen arabu karanna ba do ko kuma kan wo kuma kan na ta sagi ta kunya keme alon ko to nyaba ta banga to fan nyala sigiri fan nyala kunna kuma to bitu parce que man ta safari mo holu tabi'in wala nata nan men nata na jahanga into ke bal man minke nata ga jale internet to asaka tan namu ala ibrahima kana reso kana kuntu reso kana okay dan je dan dinne tem folo makono allo ala katu mbeta ala ibrahima no fe mbeta ala no fe parce que como da diad la le yo keso dunia damu tata keso le ma wala banda keso le ma ni ala hala ni insha Allah ya khanana ren na kuma alquran wala anin hadithu la ala ibrahima ni faranga je hala na ma jamu be yalati ibrahima ala ibrahima je fuyi fala ni halon ki bena la soso la na re kana soso si invite je khanana ren ko ngala ibrahima kamme wuluma anata ko mominati to nyanta to khana nare ci jang gunda la kanye khana nare soso alquran ni hadithu la jang wa hayta be la ko be yalla mo jang hayta be la ko jang ntemo ko kilila jang ni haben kuma do to khana ko no si kilile
ibe na la programme men fanga programme ta nya fo bar responsabilité bi te fanga la bulu anin ten ding men dija donc abunda be la karne i xana nari i xana so soro ke kuma ma men je fo kanja bari xana so soro ke wonya de ko ngamentra na alfa la no 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 ngamentra alfa ba la rasulullah sallallahu alaihi wasallam alquran o digita telema anata commento ti namo entre aha isa musa ibata me iyo anata ya mbode kika but adama dinga silen atala ko femme ko sagalene adama dinga nin jinno mu fendandiro ni balati namo adama dinga silen ko sariya nga silen ko bemba la kamin safe wallah anta safari ime kitabo de meta kitabo yitela comme bemba la kanina safe ha ke constitution ta tumbulla be kilin nabe kuma la ila faveur la mato ayita dia nyamine ta ah nareso dia nyamin ado dia nyamin no fanta ko ke bal hakatan ne namo wala katana problème ti na namo to parce que namo ta safari namo sile ma sile ko lu sile wala ni ma min be ne ba ke kan dino to na ke bal man fuite be na ke bal ga annabi mo la silo le tara abati ya maro ken bela na ke bal bo le ke namo namo bata me yo na ke bal ga na annabi mo le tara wala ni ma min bebe dunya ko na ke bal ga min annabi mo la hayya mara be le ko fuite be ngato ala ga annabi mo wala kin na ke bal may nin tulu namo bar mo ko men silen ni ko gonga bula annabiyon mo la silo nyin ko ni alquran la silo to le fa be do to ime annabi me ko me la isa me wala ko ke ba xamen tumbul non te muslimo ya ka fo le yen ka bata fili ala silo ma bata fili ki dal silo ma bar ni ko yen ko bata fili ke ba la silo ma ke ba la de man to be men to muslimi a silo nyinti o silanta kirin kala banti ya bulu namo non te ke balla sila fara fara momenti ite mo min ita ma ko kala ban telul mu men be na mo ni ko be ke balu defandila ke balu kan karamin fulu lan ta ita nyala tita min musa fan ta fara nyala tita ma isan sigi karanta la ha fo nyo ko baw sinu mi mara ha sa khaira hadun kito hal kiberu ke ba da kamar jiri so sigi walla na'am me wajana tinye be nyala la parce que xana ko gudin to sotoro to ko defandi ba xana ko gudin won to ni ko da ko defal la ala la ni ke ba da me gudin to no na'am ma jo o bet nyati nyala na'am e bata fam no kalma to no me mbatti no dum yo e da me ka da ko ne ke ba la silo ko wala sabote la yo non te ke ba da fa la silo lo joti bar ni ki ko defandi ko ma intana gudu la jifula namo e holu bula ke bal man min ke ke tin wala tan ko ke bal silu namo e bata faamu yo na ke bal silu do mun tinu ita musa ba sa wane idin nimma ni wi ko lila ise turo do ti kun yo ni me bayta ko sa wane kun dan gola turo le munti ni me bayta ko da me kun dan gola munti ni me bayta ko ka sama kun da ga sama wala munti turo be filte nyala le mo fana defandi nam ba gudu me to defandi to wala ni ko bude me mo ka me ka ke ba gudu to ya ka ke ma ke don defense lato nam sile ita musa va sotale hay megenta inene mi bemba fenje me ngakira la takasa te do sa tuba kali na jam kombe bemba la fidawo kele ho jale maji ya hajale ni ala ni alfa ho jale wallahi maji igi bemba do to ko mele ko min ngakira la takasa te ni sa te la kalbe hana janyi biasi ko ba ko min ala fidawo kele mbaba non maji ini ala ntule mo dam ta sai awa ni ko tilen sila ko to ke ba ma ko ken tro ko ke ba ni ko go ba ko manyi ko te ke kan isa foyen ko ibata ke ba la filobula nam alon tro bi do dam sanke ba o ma ke ba ha min ke ba ta ba to ba godin toto nam ke ba ma min ke ba to den ke ba la ba godo boto nam ibata faamu nyam bar foni ki isigi eki hakilo jakko bo eki nyala du le ko to salon ko ma fiya la mo bien nam
reso be kuntu kanne bare abena ala vraiment reso ala ko reso yen akana ingede mamad dumbiya ala fa ko reso ko dalla reso kana akata reso hanna reso de tabili aha ala ibrahim darame betana ko moti ala halom ko na bulata binna alifalu ne ala sonta alfal dingal dolle bolu ke kay mamarga dolle bo ke kan ne ala sonta hambe ata alfa kidingal lu e dingal ni mamarga dolle be na la jang hayta mo holla ko tonyo golu be ke kan alfal kan bi alfal be tonyo kan ne bi khaben business dino ke business ti mpanam bembalu ngamen taranna alfal lam mpanam ngamen taranna alfal lam ngata na alfal man dino ke business ti e ma ke gudi ni ndanti donc mpanam bele jambo ko mo fodale ni ko koy hanna alfal taranni nala mbata fongola ta namo ala mutafa namo aka to rezo ko beto bani ala to man to nga tanin ta tan tanani mela nam ebe ta famu yo atala ko nyen ko ngasada ko bo namo yal eske atala mbaba na sada ko bo tenen jake ka nyamin non ma fa Mustafa ni mogol fa bentamen be ala tala no fe ani ga mogol la sara men be dunya ni no fe to ranin to go dino ni to ani ga jaga to konto fidi sada ko ma atala ma fa ko mo kan sada ko namo but eske ntolda namo ala tala kan yamar men mun nan botu laje amma yamara da nyamin da ka talawnya atala la kan yamar sadaka bola akonya ko sadaka ni ko ala bo ba alba bi la joni ma ako ko inna masadaqatu lil fuqara kala sadaka di fuqaru ya ga ma ko fuqaru men sabalu khara lundo fa ngasa no silala tabul buno ko pauvre wala masakin miskino atasa balule no bari nata kusiya man bala atala man kharja kay dama asa min soto e bataje ala ibrahima nam imbi interrompre la 1 minute ante 1 minute sila yo e jana men foten sada ko lunte bolay bodula anto bala bo nyam non tabe bola jamme parce que ime to soto ne ime adino yo nga fo ninke men na ko la tambi telefono men de la ring lagine konake yo ten de nyamen na hanji jamme na ten kamal ne feleje numéro be men bulu yo dol kilin na hakili bari bodi man siya bulu je hanji jamme yo ntem ni men ji jam yo nga dolu la kidiro soto yo godo men jana simbulu la jante yo appeli mbi la den ni ngaten yo ko ninke fele la aman kende yo nga godi fuyi dan transparent ale mo parce que mo ko ngol le fana batang ga joti nyabi tara parce que mo trans soro ke tagre le bigenu e se godo ki haji batalo o me fiance be mo holula bar bin tel ba fele a ke transparent ko ninke en hanji jammen naten 100 euro fan complet man simbulu 100 euro kanje waxto ñu men to ten tili jaluje abelarin sa ya nim balule tema man kende wallahi hanji jamme ngala di jola tambi be hajele yo bar wo kono mo ko ba taha ko do dépenser dan na tambi ku siamani to men wa amuna fanti en dunya jam anti ya alkayama fandi ni belarin feden ta na yen anta baba yen abelarin sa ya nim balule tema donc ni na ta sara habonya fo metu no mambo ko entrepreneur non na ala ko men be na sahala jang ha fon telefona se video kemba kelale ala ko ham hodu dema ha miskino du dema men be sakati jariya bola ahina fa jang ahina fa alikiyama mo men mo ima lon ima bodla lon bartumo men na mutu be hala tahadulale na mirato ni ne geste ndingalike 20 euros 50 euros 30 euros foninke ni situation mento a se kende ya soto a se balu fana soto a se men dum mbole la la ko mo pilasi la bismillah continue jazakallahu khairan sile même mo ko to fili na ko to nam nyim be kilin kinna bal hono karna be sa fasali nam atala ko sadako ko alabo sadako atala kami folo sadako ko to ako ko annabi mo ko nyen ko as-sadaqatu yutfiqu nur qadabullahi nam
ko sadako se atala du subol la sana be dimin atala sadako tala sale ko fanan ko la atala ta ayo ko to fante alquran ko no suratul munafiquna ako ko wanfiqu min qabla an yati ahadukum al mauta fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila azali qaribin fasaddaqa wa akuna min as-salihin ko nin sa tu ta adama dingala asa mun folo mira mun folo limi so senama saraka bobaliya asa fa ko marigi ko hari xam dugundino ha wakati ala ko tunga sarako bo fonte ko mo kunna deti atala dun sato bata sama ben ala fakala le o bata itan na ko sadako on to kundin timisi me akono misi mo kan tuluna minna bar sadako ni silen Allah kan yi dala ka fonya ko ko nga sadako bo namo bar ko ha namo am si hakir de muslimolu ni Ibrahima la reso ko atana la hasana habonya fonye si hakir de mbanye ninna me tala no fele tugune ala sonta namo ala Ibrahima namo mbata do man la taha ala Ibrahima mbata do man la taha na reso ko onte barni ala Ibrahima nata nyento inshallah be continue la len wala hada yinkam me ala hala ni inshallah mbala sala na be ni la Ibrahima ngado man la taha sayin yo namiro tata tona betana te na wala na reso le kuntu kan lagine reso le kuntu kan lagine wala mbetata abeta domande la mbetata namo ala Ibrahima mbi makono ndi wala hada diya la balete ya telefon ikana ina la bohoma merci beaucoup Abdul Jabi ala barka inshallah muslimia voilà Mustafa aka tu réseau ben torni bi betege non anu jamana réseau sai ma den to orange bo non ni na message la ma ha ala ko ha penge men ngai ketem bi doro pa ni na ta message la namo atala ka sadaka bo sadaka wo fala nyasifa namo ka be dile menema miskinolu fuharulu ani mo mene walla adingira to baytul malu ani mogo men birin tubi so ndeme man fa dino to folo ani men be kele gole ngalu to ani mogo men bi ibnu sabila ani mogo men be aventure la ferenti namo yalo ina be ala nyini nanen dunya nyini nala yo mbaten fo en ndi bo kilin titi namo lundo ndata lu mo to franci ni arabu ke do benta nalma mo le tramo bar mata fa mama namo ngatra lori avec qu'est-ce la be firo kala egala irdi ngala tambe ko fe ero nga fe ero mo difo la ngadama akonya ko munna ko be ndila man kan ko non ko sara ko la ko ani ko ngata sara ko data man kan ko ma la jol ma ko ngata ko mbar nga men janna gi kan ko ni fe to bila ko sara ko kan dila wala ma ako ko hadiya to yemma ko yala ngami folo confrandi kalbanti ay to kadam to folo namo itro ta fasara ko ma ko hadiya mo kado le ko kado to babkan to ko kado ko hada president de la republique isa da ma mo toro do san sa ta kada ma ko hadiya namo ibol ma ko kado arab kan to namo sada ko ken
o do mudalu atala hol madanni alquran ko wa kan dile menma nam wolo ndira wolo to falente nam but est ce que ntobe sero ko min bokan mbabo ka nyalama law kal wallahi billahi ta'ala nga sero ko min bonni nga bo nyalama no net ne kulu to tani kulu jan kan ten atala me tonu wa kenna Allahu akbar atala bala de a min foko al qadabu yutfiqu no lama mo kam foko as-sadaqatu yutfiqu nur no khadibullah ko tada ko se atala ju subola sale wallahi bar funa al khaba bo nyama Mustafa na jahangala ni to Mustafa ko tudam bi ko betara ko no bole ya jang billahi wallahi tallahi mo men besna katikati kono ni to kuntu kino kono be ni sara wala be ni to be takala bar mo min besa balu bongani futela sada ko se tala wo be nyala la be sigiri wallahi ini alfatima misra kala bo ka wonya sara bon toti alani ala mo do kan kili dan tata lamu na mo ken da ba sawabu dun ke balamu akon do on kan kon akata mi ko to nyala mu ako bar ko ni ngabo so tabi kon tata afriki kom be jangol ma den dale ndoko ini sira ko min ko durta ko ta ka bon ko mun ko bani bayara ngale damu billahi wallahi ako ko ndoko he ko ni fo gante ganta la hayna fo barka ko doni ko be tala ka ko bani bayara ngale ko to ko fo wala sa be ko no ka sara gende boko ko bani bayara ngale mu ko to nyaman tayne yo amena ko doni ka be tala wala tan ko bani bayara ngale kamar ma yara mu do na to ko so ko inde yo ko bani bayara wa ka fi da baka na baba ya ni zul faga wala ko bani bayara ka ba kelo ni ala ka fo nyantan Allah nga ko ta ko fara to nyaari ke bala no ya ante yo meto nyaari ni songo namo mutafa sadaqa bo nya sifawo ini ala atala man ko nyan tugun ko faridatu min Allah wallahu alimu hakimu fardo la munti atala ha fale nyamin est ce que ma ke kan tenne est ce que ma ke kan tenne ndake ka wona ni ko yen kala kana sadaqa bo ten ka atala ma fo nyente ko itami to ko ke bal hakitenne ni ko ko ke bal ta inda safarin alquran ko no itami ko ke bal mayen ke gansan atala ha fo nyen gansan inda atala fo lo bunyaare billahi wa ta'ala inda atala bunyaare ko te ne mo goje nta ko makke meto ni ate dalilo ko atala ha fo tenne nta batan tawbula bar ni ko yen ko atala ma fo ten itami to ko ke bal ha fo tenne ni ko itami ko ke bal manyin ke ten gansan atala ha fo nyen gansan yala atala ha ma fo nyen gansan ama fo nyen gansan faridatu min Allah wallahu alimu hakim no Mustafa ni tata na jahanga benga to ya sada wo bonya nan ta ka kharja ka miskino la kharja ka tala mama serif kan ko fen man fata finna sada ko fu atala mata imagine nation be ntrole be torori nation be ntrole be nyakari anu nyoko bo sada ka bola anyo kon takeri bari meso ngabala bo nyalama namo annabi mu sallallahu alaihi wasallam nam akola sai bole madina ba mun koro sai annabi mu koro sai madina nin kulle sita fere tigibare telefirin kulle to asa miskinoti akoy en kala sadako be kala kulli sadako ne kunna abu ya kan nabi mu ko mun kunna guwa sallallahu alaihi wasallam ko yuti ha man ya baha wa ya baha man yutiha ko sadako akan dila men ma ko limi asoto men man ka soto men man kan asoto nam wala sadu wala bi futu fatalato nam ni dun ila maka ala tala bata ko ni besa fe hala alquran ko la billahi wallahi ta'ala alquran karanna wala sisigi nam reso le ta kan bari ni ala son tambe memba de buriela danne ni ala ibura manata wolu mbena ala le insha Allah hana ninke direct la ala ko nga compile mbena ala wala da special le kanyinto ni mbo ko telefona mbena ala le insha Allah be ni mbo ko telefona mbena ala le bari ne dulu fana mbena ala le ni meli bena ala sumonna
dino nyin kam misilme ya yin kam jahanga ya yin kam fempe na sa to benne bina la ngana sumu insha Allah ni alhala ni wala ala ibrahima bet nanare namo ala ibrahima aha alquran o karanna wolu sile alquran o karanna wolu jemi namo wolle sina ya ala min ngan konto fidi namo mo men be bata nyin kana alquran o te be khasara woti golle men sadum namo men ba anti tilindi tulla namo wonna ta saraka taranya do teben ko atala man kusan ko jila man kusan ko to kusan ni la tara ko tele nyala miskino be sigiri billahi wallahi tallahi bebe haram wala do mulay ko noto Allahu akbar mufuti ba do ko nyala akoni atala kita kharja ka sha sara ko tul menna ako kan so ngado hadi me bangato ako ko mo kholu no kholo mo sadaqoti akoy man nation do lije arabu la ko dara tiyan ta ka fata gelle saka fata ge ni alhabalu dama anta kalban ta wakala ta social mu ngela ta do motaji anta takala je wallahi arabu ni alhabalu dama ame so ngato ako ko ni ala hisiya fen di ko fan siyati Allahu akbar ako fata binna banna ya sangi bi sawan wa kabila wa kabila je kaza banna ni no kata sambi saba après tout très miskina yala ko munna ko sala kada molam akon bazin kada to koti goti ata sala kala de wajan da atal tabe wala hadumu akabe mo golta min dum ko fu atala ma ngabul kulu nyala saga ala bu ngoko net e bata famu alaykum malu janna sada ko nyi ala tala la ha fonyo ko ngaba ha bonya fanan fonye aha madam fanan mo men hakan hadumu ha faliyan fanan ko mata woke farruti atulma wala murahmani mansula daluti par mustafa ni tatan to leben wo ben to hisigi ya miskin wala saka men fangani drogi no gorga nin feren tanya atala bati mutawakati to mustafa wala nin toro be wala je wala nin konko be wala je kati gol bata nin so to faraha be ke wala ko bi talati ini alfante mon to be misime alla misime ya tawti iyo na mo ni na mo munti est ce que nyumu na mo kenneti ini alfante ni na mo kenna munti na ma kennen tendi wal anu walla nyalla ni men sa so ka me ko nyati go halala provti o mo kidinti nam muta wasile atala dum ko nyenne nam como ko han kila contrade era contrade de minna atala se de itela akora kida dun jahannama o sa atil masi laban dinga yo ko men ka jahannama ti e bata famu ni kila maka ko ke bal hakata ne ke bal ku men bara nin kila ma bara ni ngaje ni fa ngo fa kilma fa ngase tegele ke ba wole to nam o tanta mo gol jele mo go hisigi nyabi wasu la nyala mesgiri ko mo go do la ma nyo dan dalungo ito la ke ba do ko ha kila ki ko ta kila mutola mutala ka tiga fanku nga ko ba don ko le ke ba o jele min ko nyon ko bisimen to tide akonya ko nta ka tala lon ke ba uti nga yon ka ala lon ke ba iblis fa nga ala lon atati namo ba est ce que iblis ala lon hana fa kula nana amana fa fi mais sans compte filin tola société into namo muto anta den fo lembi ma ko ba enta me ko ngala turbila ay ay bra man tran turbila dan yi konta filin na société into ma fe ko le fonye namo Mbetata ko. La war albeta jadi sadahabo. Sadahabo ko ni haje sambi na ni hari hafen soto. E kata fenti goti. Bulukulunya se sagi ila bunkono. Ite hifan ke sadahabo la sadahado mulati. Ala tala dum bata fero dima ibalunya dima. E ho beti je miskino fana mi ta so miskino fana mi ta dum dunya bulu nam ya be musafa nam men ngan konto filin dul fana ko to betage nam
billahi da hango tana tigi fura fura yanzu gisa ba namo na antulbila alo Mustafa antulbila men ngan konto fili na koto namo jaha kunda namo billahi ntara je fone khasa fe khala men ka to abakara ngake namo ngolul la alnya filanga diya mo gotti men ka arabakara men ka dino kana mala ko bato jogo jambar hambe aben konto fili namo men se te fero ta marala hana bulu bala iyo wolol la alnya filanga be konto fili ni wolo so koto dum tilinga la ka tilin ko dila asiya mo gotti men ba ta la barala hana bulu ba men ba ta bulu bala na marala namo e ba ta fam iyo ma fo ngo iman kara but est ce que alquran ko mi fo mbola baraka ndola baraka wala entara baraka namo non te sara ko mi boto jahanga kunda namo asen bo kabunde wallahi but est ce que atala ka men fotte ko ngasara ko dima est ce que abedi lay lulma ante di kan wol mala ibrahima wo ke ante di kayma aha mboto so ma mbata so woma tenteng ntene nta to jahanga sara bo nyala saka ngara saka man correspondre al qur'an ma ndi eta ma so parce que munna mbe proféré de halin ko tan comme ni solo bala sara goti nga sara go bo nga sidi mo kan nga marta ko fla sang nga ke kilo luluti nga wabilu la kan sa te mo ko toro ngalu ya ta ta lawulla namo parce que munna ni ga jango kili ya jang to be sara go bala idan bogo ni bay ni la kuntu go bimbe be na la fero babulla wala man be ni sara go be takala anu sara go akan dile menima ala ko fo nyenne namo idu ngo fo to la na bala ni nyogon nane bo o miye ki hatudi yo ta fam iyo voilà ok o mo kinti yo tan ko tabiji ngoni ko tan ko tabiji question men bije butu iyo are so beta kuntu njala banna memma iyo parce que ni na tan nena la wala hada do mutala le memen kala régulièrement etul benna ala tulila ko ni nata mena la wala hada do mutala le betala men ka régulièrement ne ala son ne ala hala ni iyo question na ba men bi jang après ni men kibiro ke parce que ko ki ben kila atigo sen kila no depuis ça bi mbeta je maulidu beta tambi sa ina tala wala hada do to ko kanjang ni jere ina tala wala hada kende batu ko kan bi mverenti bi mauludu kulliye ya ali hakatu de ambi ala ibrahima tungala tahama be question en pose la ngada no reson te benni ni membe amo Te tahapi pucha la vita suite. ala ibrahima iyo te question ma janya butu mo mena la kuntu la janne iyo ba reson te benni ni na ta otu mon sena continue ninka question wala ba moment mauludi birin tambile sa ngajele na ta wala hada dul takan na imamu ba ni wala mu Muhammad Salimu tilagine wo ha intervention dul ke ngaje fanga mo do ba do ya la mo do ba nan la fanga wol fanga malon fi hadino ta nyalo fi malon la ne dino nya ko le mo iyo inata dino se men ke ko ha nyon na fasa tumo men na ehi bar la fasa tumo men de ha to nyigi ya la fasa tumo men na ha mo to nyigi bi mawludu kulli ante dula beto para be sembo so to dula sia man to men ala la kan betula na ala la kan ita hamun joto ni abe dino le ba fa be safer ne ba fo mo so kuso tato le ba fo barajo bela to ba fo hakan kala le fa man kan kala alors Mustafa nam ko boy ta dino ta kilo bulu nam dino be yamaro do bulu atala ha yamar men na la kila nam ala ha yamar fa min be la dunya ko dino ento nam
aha be ke ya ci fanyen ala konye ko ngasu akala de fonye men sun tagal le menna namo akonye ko ngasali akasalo fana fonye ngaka ka le menna ako inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta a'udhu billahi minash shaitanir rajim abata fam namo awato lala aka yamar jakula jakko ni nsabonya aka yamar jakka kutala biya kam min bolani sunta wala mo jakatul fitriti namo sunkar sar mudu bara ko nyane ko aka bonya fana fonye naka bala wakati me ko nyane ko ni salo botala ni na tabo ko bata salo ko ma atala tabo iman jakatul fitribo namo mawlud silen mawlud nabawi sharifa namo ntulubila namo ntulubila mbala banda janne sayi arsi hakirde namu ya namu mauludi sile namu ngakonti mauludi sile namu jonga ya marala mbaka la nyadi kamu fonya to ka ke nyadi jonga ya marala namu bala ka nyamar men bela hobe ke da fonya ne namu ate mauludi nyabe jamana dolla wali bi don kan dimbe la tilo to tantanga be ko tele bi don na namu nyabe dolla wali be salla do ba ka so to do ba ka tilo to fatima adama dinga ka fen fen nin tabe fanye ebo hakilo bulla imena fara mo do yen ko ta hadda janka ke nyaari jenti bay tala ka tabe hakilo fara ba ka hakilo la namu wala ka salafulu e ko la ko annabi mo jata dino jamina ma ko fara ni ta malay annabi mo sallallahu alaihi wasallam namu fasima khutbatul wadai aka sedo mutala muslimo bela ala hijila bawo namu aka ko esse ko mata kilala si e ko mata kilala si ako mata kilala si ko mata kilala si atala manata ay ko tin nyaal hono kono bada auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim namu aka al yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum islam ad-dina wa tumtu ni'mata alaykum wa raditu lakum islam ad-dina ako mata dino ina kamali ana na bata kamali mun nabitu aka bata kamali aka nemati aliyen mbaka ni mitu ma ka dinoti ku ban kamali ta ibe mun na mitu e bata faamu nam wala ka salafu ko da har da hangul ta ko fanki da sanan tala nam fanki la no ibe ki menna sanan to nam annabi modum bata fo sallallahu alaihi wasallama ko man sanna fi amruna hadha ma laysa minhu waraddu ko mo kudo to ben dino to alma min jantala kata la bol sagile male ko janga ki wato ko fanki la ko saranta nam don yiki mo mi ki bi sa aha fo nyaade to parce que tara yifan kala iba kala nyaadi don ha fo ka sakitan ne ba ko man di antala yen asu judo sai nam bara ko la kan toro ni fitro tema ko kana nafila salin kana sali kan toro ni fitro tema imaje atala ko be libitele mais don imaje lela to kadri fana nam imaje ma ko na haratul hadri nam ama ko yomal hadri nam ako ya ko so patata la nyamar wala nam rudu ni kada ma yamara la ma ke nya fana long nam ya ke nya wonya ni ma nya long ba ala yamar men bela ho be ke nya sifa yenne nam mawrudu sila akhi yamara ko ha ke nya di o fo ba ko nya to ba be ba ke lisa wolti nam nam albata je kembata kenaya dino yi ajala men fo alla kila la sankan na aha ala sile be ma hanyine karo ke fana ko na bata kila la si be son tar ka kila la sile ko dino wala hada bata bala kila yante kiri alla kila ne manen kisibama
jan bena la wala hada suratul janna masai ni ala ibrahima drame di plan ade son tebenni ni memben kilila numéro la isen kilile numéro la ten parce que question be mo wala bulu no bari jan ade son tebenni wala mbatata ala ibrahima alo Mustafa ngada so jan namo alo ngo dudun de bendi nan tulbila silen tulbila alo Mustafa tulbila alo tulbila ngo iyo imaje make nyalo do safu de nyako ta manyi na do mi afo doye parce que be ba ke di tapa so atala hanya mari men bela aha be ke ja fonye ne bala manya mari men ne maje wonde baga dinga to Allah man ya maran na ni ala hanya maran ba kala nyamina ni ba kala lummen atala wobe fala nyen ala ibrahima ila jam beta jam fahamu ni mala parce que idana salo ni sumol ni jakolu ni hijolu ni kolu men be fo nyembe fo tale nyembe kenya fo tale donc ba do ni men na ko la bo fanye ite men na fo la do en ka kenya tenti parce que non voilà na ha kenya on ya trejo albe nyon so na bata akita dia nyamine bata ko nya do fan dia nyamine ba kero nya do ta fo do nya do ta ya la mo ko sali nya ta ko da sali nya manyi iyo ila ruku manyi la sujulo manyi bata ala ka nyamaro la ka nya fanyi nam mo du sila to ma nyamara la ma kenya fonye iba kala nyadi nam ita ba kala nyadi wala be ba kala hidia nyamine nam bata yamarinte nam wala nam abe be ni la mengi dia ho kato iyo non to kuwo kundi kenya la bala yo ala ka nyamara la nyamine ala ka nyamara men be la ko be kenya fonye kala kitala kana kite namo bar maulud ba to ma nyamara le ma jama kenya lo namo wala menga men dia to ibode kala namo ya fannin ta ke kan lunkilin ta ke kan nyamor kilimma iyo mo ko men ka ko dinan te beto nya solanku namo pati ma imaje do me do to no ita nya mai ita la hanje pati be ba kala idea nya mina ka kori iyo sun ka salo lunkil na bama min ka salo tir sabo ta gelo ba ko be salla salo kala mo foye iyo salo mo fana wakati la bama salo so to ta gelo ba ko be salla kenya lola ala kale toro ala ka nyamar me bere dimo fana wakati la bama namo ta gelo la ka to ba ko be dimo salla wala men do ni mo paga ilati mo ma foye namo ita la ki fanki la nti sara stola namo annabi mo lo ko fonye sallallahu alaihi wasallam ko ko do dam ta dinan de mammi nyanta la kata ba ta gile male fale jango so fo ko fanki la me sara strato namo mbeta be woma bombe mena la conclusion kala namo alo Mustafa yo asa tetela ma ko pete bijam nturmalla dina la ibrahim la ganne parce que réseau albataji la guinée le motem donc ma surat la janne ba ma ko ndé ata do man la na wala kan teme do man la ta parce que wato do na demande c'est décalé de quoi ni ala ibrahima na tambe wala da ire prannale bare prannale ni ala sonta ala ko soit c'est des places jam fam c'est des places jam en des places ata karbo no fi al doa ala ga doa ñu wonne ko lebe man kerin be ni wolu ko lu mulata normal la ben des places la le ala sonta ko men dal tala nyamen nan c'est ta karbo no fi alo ibrahima Mustafa ma ibata faamu ma so la janne mbata lo hafo alo Mustafa etulu benna ko di wa tulo bi layo wala mbata lo hafo ko ko me jala fo nyame ko fanki la sarantala iyo anaga mo fana ngafale ko beta hama kan nyame surtout mawludu jolo fala surtout mawludu akulliye silen akulliye ken wala joti kuma ken to mato ya Mustafa namu ya ni ga bin ja kalama ina ka ko yin ya marala namu ata kenyadi yo kitabu da manga fo ya batima inda
misime yayi ana be mol kitema namo ila ma jabu tigi jaba ngake namo wala no on te kitabu jaba ngafo ka se kitenne ho nyaati fa droga nyaati fa Namo. te kenya tal namo wala mo dum mena wali ima wali me nyalo ya mo tani be wuto ko ko yitagalla do yila ngalo ni be tagalla do na be wuto ko no nya yo oh no mo to ko yitagalla do polo namo ya ran salo yo atala kam bulata takbiratul ihram be tan salo ko namo salamu alaikum wata salo ko wala foni fansundu foni gadwa ki fanya foni gadwa kuta ki fanya barajo nyini namo kan sila atala ibe kala nyaadi abe kala nyaadi parce que mo wala lo parce que drop man kule long fo ala kana lo min namo ala dum man lo nyina amana lo nyina man lo ngala man kulong ala wala ka sala ko man kulong fo ala ko man kulong fo ni kana lo min wa adu man lo nyin kenya la ba kala nyaadi na boke ni me ngaki na satra te be haki fanga ita sono jom fanga jela ita men ita no don jela ha ko ita tani manyo ko ita kanya minna hala ma kanya mol kilma e wala mo ko ni mo ko man ko kanya mol kilma ta ka ta manyo ko ita ra yo bar mo uludin silen ba mo ma ta kenya lo ba fo dunya ka ta manyi wala ka sala fo le man songa namo parce que ni be dino to nyalla kenya ni na ne men sen contrat dino ko ita ka kenya lo kala hanya mara nya minna yo non te ka ko den ko ta manyi ko kala ta hanya ko foye namo wala wonta keri dalido men ba bula sana wato ko ka iyo wala ke men ba kala la wuro ni da sabona la bina na la ki mo mi da blo fanto men fo ba kala akelu ngo fango parce que annabi mo ay wosu tanangalla iyo ako kon so tatanalungo ko nga hira to ka makata ma de tanalungo ako ko ngali siraro ke hayle atala ngili sana tanalungo namo afata tanalungo aga tenanga sunne lunga be asitenga la songa sa lunduluti namo parce que wasa wala mo namo barsani asra min shahr rabiul awwal ataka mun ko lunga to ita min fo ko ngira fana ngai kala ka ko to fana ngai ke wonta keri mustafa mo me ma de ma na fanga ko namo mo me ma de ma na fanga ko parce que man ta salafu so sole pour vous bi bulu alquran ni hadithu to nga sufi el manyi nka eki de fem fenni na ko mbal hayin kan tan babal hayin ki wala hayin ko wala ma ko nya atala du nga fo nya fule yala wala mo difference ti namo mawludu ma nyalo namo hal sal mo bakala nya de jonga fo ko ake wonya ni gati ko men ko jonga fo ente ay mo fole nam anta fem fole ya bakala bara fi nyaadi ba dina tu kundo nyimbe atala ga mbe kenya fo nya nga ka nya minna ba do entre abu ko enyin point d'interrogation voilà point d'interrogation avant de ga ho jabi parce que do nya atala ha be kenya fo nya amu fo mawludu to ga kenya da fo nya di yo fo dro namo yo parce que dino tunkundo nyimbe kenya atala ha be fo nya nyimbe bata nya sifanye ke mawludu kenya tila ambati mayne katila anko ngakedi ni même question posée là ali les copables question mala ali be question de ma posée là nga numéro là le jalsai ngoni même qui la c'est parce que raison te bende e hankili nivel afrique le 00 333 et 6 que 79 52 68 20 06 79 52 68 20 WhatsApp bala tariya to ni memba kala e hake parce que région te ben na dun kuntu tan jena lan tape wala hada fana ngajanya ne mentionno question posée là ini ha posé ni hankili insabula au parleur là directement misili molu yi kamé ngay la question la ben ngajabi donc ni mention keno i hankili wala mo parce que nyante réseau fana beta kuntu au stade fana ya donc wala mo mbata numéro 10 donc ni memben kilila e hankili insi la téléphone ta sa ya fele intembul la jante donc wala mo halibe konton tak be ala ibrahim la makonondi be misili mo makonondi ngara sakani se no atala
ala ibrahima ni tulu benna ni sen na ran no na wala hada amuna fang habung bar malheureusement reso be kuntu kan mais nanata nala ibrahima nata be nala le ne ahmad libenari ne ala ba fo de libenari ne karamo ko libenari ne umar jawal benala benari ne suje fempeng ni modul fana mbata bula contact to Senegal to Mali di to men fana benna ko la me kanjang ba fi la xana intervention ke o fana ni wo waxtu ci tan so rendez-vous di alma xana na xana do fo muslimi ya kan te jang ko xam ko do yante jang ko xam ko penge durante bi seri men sa fo jang ni hila kawando be kurata men be koto ibe kar sa kundale ibe jannale ma isalon khafo ko mo hite kili kawando kurata bola hay kili ko inna kawando je tahri la bun kono le kan ou bien kawando je tahri tele kan wallahi wala jani ke mohoti atel jana kawando inje aha digo men fota nin ko men be fota atel jani la jani mira aha trakite le labaro minti ou bien atel le labaro minti hakkilo le jano ja fanye kawandila ma ko de atel hakkilo jano ja fanye ike baro mani kula ta hamanya ma ko itele mut bare mo hoy nyana tege to le betege bare mo hoy nyana non ko bara kende ke lanti ni hakam mo do ya da folo le joti hakka ni nin kan le ite dunga wolo nyaadi ka ben telema o bien ka ben telema e hakka wo ke so mo posilama ata halo nyaadi aha fo ya halo nyame ko ben telema walo wolo ben na kulu na problème donc be danna janne parce que ala ibrahima pilan wala hada bata kuntu ntena la nala pegara barabe na ne ala sonta anteli na tembutum abela ginele ten je mbeto abela ginele donc alin salon onya be duwala na karamo ko ye be duwala na karamo ko bele ye si ma yala ni jata kende ala wala da alhamdulillah hal sa partager al se kata taharula hasiya sujet au sujet na lo balla na ba fe nga debati jang al se message la na man na privé fanana ci karam ko lu yiri bulan sa nya ci karam ko je ici to ben sujet en kama nga na debati jang ne al halan ni inshallah ni men fana nga di karam ko men na mbola hada ko me pila ala ibrahima jantam bi jami ya talle ko ahamem ko to nyante arande buta directement to mo na de mbata mo soto men ko ala ibrahima hawra hada men ko dum ka manke ku kama fafo nyama ahanara na dalilo alqur'ano ni hadithu la xana la ibrahima la kuma kala boy ijen dema parce que ça la ibrahima bata kuma kan do fo jam ite yen to nyante abe mo holle la fidila i xana xana ila argumenti abe ni alqur'ano ni hadithu da be la kar ne be yen jam ante taxon dim mo yen ante taxon dim poliya ante taxon dim pierre donc nada hawo kamme jam mo na ko jambe takun ne donya isa fa en kat fan hanana ou bien xante fan kili i xanna bu la contact direct isa ita la ha ko jambe la kar bele donc harbe konton be dan na janne bi afale on wala hada impa amena la to benna be tahla youtube la ta na youtube la kene ala je fo jogon nya ala ha partager inshallah on senati imolu nin dulal fananto mba ko mo ma to benna la ha ko whatsapp to ya si be fanama dula do fana même bulla bibliothèque ni to benta c'est muslimo bula jammenna bibliothèque wa whatsapp malam la mero le bidien c'est ko mo be bula la je ko mo ma ici bula la je ana atolu ala ko nyamen non ime fo chiele fem to benta ni fo tala je ime fo ala bibliothèque no parce que c'est montage li ken c'est wala hada siama ne sambali a whatsapp malam ni whatsapp numéro be le buli ba fe ratara bibliothèque in kono la donc ici la numéro la namma in privé là na was fongo la to ndi messenger là ni kala na maji si la numéro relevé ani toko ya kani ila numéro dona hi toko la na hala numéro la na ici ajouter la paix bibliothèque na inshallah afale ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh me duala li yambal trala duala ala mon be si ma ila hanjato kende ya ngalon to nya ko to nya la mo nga faniya non ko faniya la mo kana bula kono kana bula jam fa kono
nganda dino ngamma farlo lon dino nyin kono na c'est très très important be me karanno be me kano kawan bolati bar be se kele no la mer lati be se kele no nyin kar lati ala ko mo hol ken ila fi dunya wahto into mo hol be kiri ngolula kunte ala kuto e kunte fito même bi buli hajo bolola e filite mam fili la fusin toto donc alin sen hakilito salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al doho al din al kunta